Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 4 would like to discuss the Faircom company in Italy. Thank you, Mr. Widodo, for being a lecturer in the practicum of international logistics. Our first member is Atika Marla, second is Dian Angelia, third is Asmira Sari, and the last is Siti Mariana. Okay, next slide. What is Faircom company? Explained by Dian Angelia. Okay, thank you, moderator. I will explain about Faircam Company. Faircam is one of the largest logistic and transportation companies in Italy, which has developed into a major player in the European and international markets. Since its foundation in 1949, the company has shown remarkable growth by expanding its network of operation throughout the European continent and even to other regions of the world. Faircam is known for offering a comprehensive range of logistics service, including land, air, and sea transportation, storage, as well as customized logistics solution tailored to customer needs. Nah, perusahaan Faircam adalah salah satu perusahaan logistik dan transportasi terbesar di Italia yang telah berkembang menjadi pemain utama di pasar Eropa dan internasional. Perusahaan Faircam sejak didirikan pada tahun 1949 adalah perusahaan yang telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dengan memperluas jaringan operasinya di seluruh benua Eropa, bahkan hingga wilayah lain di dunia. Nah, Faircam itu sendiri dikenal menawarkan rangkaian layanan logistik yang komprehensif, termasuk transportasi darat, udara, dan laut, penyimpanan, serta solusi logistik khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Okay, thank you, Dian Angelia. Next material explained by Atika Marla. Thank you, moderator. Next material about Faircam history. There are three phases of Faircam history, including the following. The first, burgeoning expansion and diversification, further development. Faircam didirikan di Bolzano, Italia pada tahun 1949 oleh Joseph Baumgartner. Faircam didirikan sebagai perusahaan pengangkutan barang di Italia Selatan dengan fokus pada transportasi kereta api. The second, expansion and diversification. For expansion, Faircam memperluas operasinya keluar Italia dengan menawarkan layanan transportasi internasional di seluruh Eropa. And for diversification, Faircam mendiversifikasi layanannya melampaui transportasi jalan raya dengan memasuki sektor logistik, kontrak, dan penyimpanan. The last, further development, yang dimana untuk perkembangan Faircam terus mengembangkan layanannya dengan menawarkan transportasi udara dan laut, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan efisiensi operasional. And two, organization structure, Faircom company, innovation and technology, and global influence. Moderator, next material about organization structure. The first, management Faircam. Tim manajemen Faircam yang berpengalaman dan dipimpin oleh Thomas Baumgartner yang visional telah mendorong pertumbuhan dan ekspansi perusahaan yang signifikan. Kepemimpinan Thomas tersebut didasarkan pada fokus pada inovasi keberlanjutan dan ekspansi global yang telah membawa Faircam ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. The second, executive management team Faircam, yang dimana tim eksekutif Faircam ini terdiri dari kepala divisi berpengalaman yang memimpin berbagai aspek operasional perusahaan. The three, business division. Faircam memiliki beberapa divisi bisnis utama, masing-masing melayani segmen pasar tertentu untuk menyediakan layanan logistik yang komprehensif. Yang pertama, mereka ada transportasi darat, yang dimana divisi ini merupakan tulang punggung Faircam, menawarkan layanan transportasi darat di seluruh Eropa dengan armada, truk modern, dan berteknologi terbaru. Yang kedua, mereka menggunakan transportasi udara dan laut. Divisi ini menyediakan solusi pengiriman global melalui kinerja sama dengan maskapai penerbangan dan perusahaan pelayaran termuka. Yang ketiga, ada logistik kontrak, yang dimana divisi ini menawarkan penyimpanan khusus, manajemen gudang, dan layanan logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Thank you, Atika Marla. Okay, next material explained by Asmira Sari. Thank you, moderator. Next material about innovation and technology. First, digitalization. Second, sustainability. Last, service innovation.
Inovasi dan teknologi saat ini berperan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah digitalisasi, yang mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Dengan adanya teknologi digital, proses-proses yang dulunya memakan waktu dan tenaga sekarang bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya, kita bisa mengirim email atau pesan instan, mengadakan pertemuan virtual, dan bahkan berbelanja secara online. Selain itu, keberlanjutan juga menjadi fokus utama dalam inovasi dan teknologi. Banyak perusahaan sekarang berusaha untuk menciptakan produk dan layanan yang ramah lingkungan. Hal ini mencangkup penggunaan energi terbaru, pengurangan limbah, dan desain produk yang bisa didaur ulang. Keberlanjutan tidak hanya baik untuk lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan. Inovasi layanan juga sangat penting. Contohnya, dalam sektor kesehatan, ada banyak inovasi yang memudahkan akses dan kualitas layanan medis seperti aplikasi telemedicine yang memungkinkan konsultasi dokter secara online. Dalam sektor perbankan, ada layanan mobile banking yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Global influence. First, international network. Second, strategi partnership. Last, influence and European market. Di sisi lain, pengaruh global sangat berpengaruh perkembangan inovasi dan teknologi. Jaringan internasional, misalnya, memungkinkan pertukaran ide dan kolaborasi antar negara. Dengan jaringan yang luas, perusahaan dapat belajar dan inovasi di negara lain dan menerapkan di pasar mereka sendiri. Kemitraan strategi juga memainkan peran penting. Perusahaan seringkali bekerja sama dengan mitra di luar negeri untuk mengembangkan teknologi baru atau memperluas pasar mereka. Ini bisa berupa joint venture, kolaborasi penelitian, atau aliansi strategi lainnya. Terakhir, pengaruh di pasar Eropa juga signifikan. Banyak perusahaan global melihat Eropa sebagai pasar yang penting karena ukuran dan daya beli konsumennya yang tinggi. Inovasi dan teknologi yang berhasil di Eropa seringkali menjadi tolak ukur untuk sukses di pasar lain. And then 3, Faircom supply chain and conclusion. Next material about Faircom supply chain. Faircom supply chain is a complex network that integrates various logistics services to increase efficient and timely delivery of goods around the world. Here is a more detailed explanation of the key elements in Faircom supply chain. 1. Sourcing and packing. 2. Ground transportation. 3. Air and sea transportation. 4. Warehouse and stock management. 5. Distribution and final delivery. Jadi, rantai pasokan Faircom. Rantai pasokan Faircom adalah jaringan kompleks yang mengintegrasikan sebagai layanan logistik untuk memastikan pengiriman barang yang efisien, kemudian tepat waktu di seluruh dunia. Berikut ini ada beberapa penjelasan yang lebih rinci mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam rantai pasokan Faircom. Yang pertama itu ada sumber dan pengambilan. Kemudian yang kedua ada transportasi darat. Yang ketiga ada transportasi udara dan laut. Dan yang keempat, manajemen gudang dan penyimpanan. Dan yang terakhir adalah distribusi dan pengiriman akhir. Okay, next slide. Explained by Dian Angelia. Thank you, moderator. Next, conclusion is Faircom has grown from a local transportation company in Italy to a global player in the logistic industry, with a focus on innovation, sustainability, and customer service. Faircom continues to strengthen its position as one of the world's leading logistics solution providers. Faircom's success reflects not only strong operational capabilities but also a commitment to quality and customer satisfaction. Maksudnya di sini adalah kesimpulan dari Faircom, yaitu telah berkembang dari perusahaan transportasi lokal di Italia menjadi pemain global dalam industri logistik.
Dengan fokus pada inovasi, keberlanjutan, dan layanan pelanggan, Faircam terus memperkuat posisinya sebagai salah satu penyedia solusi logistik terkemuka di dunia. Keberhasilan Faircam tidak hanya mencerminkan kemampuan operasional yang kuat, tetapi juga komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. The following is a video related to the material. Faircam da sempre attenta all'ambiente. Per questo da oggi attivo un nuovo servizio di trasporto groupage per la nostra clientela che punta ad azzerare le emissioni nel ciclo well to wheel. L'abbiamo chiamato Zero Emissions Groupage. La prima linea di trasporti groupage a zero emissioni nel ciclo well to wheel vede come protagonisti diversi veicoli Iveco. Il primo è l'E-Daily, il Daily di sempre, semplicemente elettrico, alimentato da impianti fotovoltaici e fonti rinnovabili, perfetto per la città. Poi abbiamo il Daily alimentato a bio-CNG, sempre per la distribuzione urbana e suburbana. E infine gli Iveco S-Way, bio-LNG e bio-CNG, per i collegamenti tra le filiali Faircam, un vero e proprio campione di sostenibilità. Il vero punto di forza di Zero Emissions Groupage è un servizio in grado di ridurre drasticamente le emissioni, combinando più fattori contemporaneamente: i veicoli, i carburanti e le fonti di energia rinnovabile, le strutture stesse delle nostre filiali di interscambio. È un progetto ambizioso sul quale Faircam lavora da tempo, diventato realtà anche grazie alla stretta collaborazione dei nostri partner Iveco ed Edison. Oggi Edison Energia è il leader nella commercializzazione di biometano gassoso. Per il 2023 si parla di circa 100 milioni di metri cubi all'anno che saranno resi disponibili su richiesta in circa 300 stazioni di rifornimento in tutta Italia. Per quanto riguarda il bio-GNL, nel 2023 si parla di 3.000 tonnellate all'anno. La collaborazione avviata con Faircam ci vede impegnati nella fornitura di biometano e bio-GNL presso alcune stazioni di rifornimento individuate congiuntamente dove si andranno a rifornire i mezzi di Faircam. Attraverso l'utilizzo poi della carta carburanti Edison Card riusciremo a supportare in modo efficiente Faircam nella contabilizzazione dei consumi di bio-GNL dei propri mezzi. Siamo onorati di essere al fianco di partner con i quali condividiamo gli stessi valori per creare un'offerta integrata che coinvolge veicoli ed infrastrutture per un trasporto sempre più sostenibile. Grazie a questo approccio pionieristico, oggi siamo in grado di supportare i nostri partner, Faircam ed Edison, nella decarbonizzazione di intere tratte della filiera logistica. Con Faircam stiamo poi ovviamente lavorando per estendere la collaborazione e replicare questo modello di mobilità sostenibile presso altre loro sedi, partendo dalle due di Milano e Roma che sono quelle interessate da questo bellissimo progetto. La prima linea groupage a zero emissioni è attiva tra le città di Roma e Milano, attraverso le nostre piattaforme distributive di Roma e di Rho via Boiardo, con cui saremo in grado di certificare le effettive riduzioni delle emissioni. Questa prima esperienza ci fornirà i dati che ci guideranno per i successivi collegamenti che attiveremo nel tempo. Il nostro Zero Emissions Groupage punta a azzerare totalmente le emissioni e rappresenta un modello fortemente scalabile per offrire alla clientela una copertura sempre più ampia e capillare di un servizio che ha come priorità il trasporto merci a impatto zero. Kesimpulan dari video, Faircam meluncurkan layanan transportasi akhir untuk mengurangi emisi dalam logistik, menggunakan kendaraan ramah lingkungan dan energi terbaru. Mereka berkolaborasi dengan IVOC dan Edison untuk berkarbonisasi rantai logistik. Proyek ini merupakan langkah signifikan dalam transportasi berkelanjutan dengan rencana ekspansi dan di berbagai lokasi. That's all our presentation. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.